السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا كلكم بصحه جيده وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. كما كتشوفوا الورقه هي لا فوكاليزاسيون زيرو نتاع ترون كومان. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي لا فوكاليزاسيون. La focalisation est le point de vue dans lequel le narrateur raconte une histoire. Je répète, la focalisation est le point de vue dans lequel le narrateur raconte une histoire. On distingue trois types de focalisation. On a la focalisation zéro, la focalisation interne et la focalisation externe. La focalisation zéro. Le narrateur sait plus que les personnages. يعني كيعرف حاجات اللي هما كتار على هاد لي بيرسوناج برينسيبال. اول حاجه غادي نكتبوا تعريف نتاع فوكاليزاسيون زيرو. Le narrateur c'est le verbe savoir. C'est plus que le personnage. C'est plus que les personnages. On le note par N supérieur à P. Qu'est-ce que ça veut dire N supérieur à P? N est le narrateur. Donc le narrateur c'est plus que les personnages. داكشي باش كنرمزوا لها le narrateur ب N و les personnages ب P. وكنعرفوا بلي la focalisation zéro c'est plus que le personnage. Donc N غادي تكون le narrateur غيكون كيعرف شي حاجات اللي هما كتار على البيرسوناج، اذا غادي نديرو supérieur. دابا غادي نمروا la focalisation interne. La focalisation interne, le narrateur est lui-même le personnage. كنعرفوا بلي interne هي n كتساوينا p. دابا نمروا ليها ولكن غادي نسبقوها دابا. n كتساوي p. Donc le narrateur كيساوي le personnage. Donc le narrateur est lui-même هو نفسه le personnage. غادي نكتبوا la définition نتاع la focalisation interne. Le narrateur et lui-même le personnage. كتساوي لنا P. Donc le narrateur est égal à le personnage. C'est lui-même le personnage. هو نفسه هذا الشخص. وكنرمزوا ليها ب N كتساوي لنا P. N كما قلت لكم كتمثل لينا لو ناراتور و بي كتمثل لينا لو بيرسوناج. وكان ملي كنقولوا ان كتساوي بي اذا ضروري ما يكون لو برونون بيرسونيل سينغولير جو اللي كتمثل لينا بلي انه هو نفسه. الا لقيتو جو في داك لو تكست اللي غادي تعطيكم او داك التمرين اللي غادي تعطيكم حول هذا عرفوها بلي لا فوكاليزاسيون انترن. دونك غادي نكتبوا on utilise le pronom personnel je. هكا كنساليو لا فوكاليزاسيون انترن. غادي نمروا دابا لا فوكاليزاسيون اكسترن. لا فوكاليزاسيون اكسترن le narrateur c'est moins que هنا زيرو هي plus que mais هنا غادي تكون moins que le personnage. اذا le narrateur كيعرف الحاجات اللي هما قلال على هاد le personnage principal. Donc il se situe à l'extérieur de ce qui est raconté ou décrit. اذا هو غادي يكون خارج من داكشي، خارج او اشياء اللي هي خارجيه على الحاجات اللي كيتعاودوا او لا كنوصفوا. ودابا مع سالينا لا فوكاليزاسيون انترن غادي نمروا لا فوكاليزاسيون اكسترن غادي نعرفوها. كما قلت لكم بلي la focalisation externe, le narrateur c'est moins que le personnage. Donc il se situe à l'extérieur كما قلت لكم de ce qui est raconté ou décrit كما شرحت لكم قبيله. دابا غادي نكتبوا la définition تاع la focalisation externe.
Le narrateur c'est moins que le personnage. Donc, il se situe à l'extérieur de ce qui est raconté ou décrit. وغادي نرمزو ليها son symbole est n inférieur à p.